Jangan lupa di subscribe dan di like, di komen. Temanya untuk memijat orang sakit maupun orang capek kegalinu. Aduh, Allah Akbar. Allah Akbar. Digas. Aduh, ya Allah. Paling kuat ya Allah. Kuat, kesehatan, kesarasan, murah rezeki. Aduh. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rasanya kayak nyut-nyut ya. Pol. Gak sedih. Katakan lagi, ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Aduh. Manu era patangi sampai no. Manuke cucak rowo. Aku tangi saking capek. Aduh. Disuku ana model biyen wis ora payu ngene musuh bisa. Netoy. Itu tukang dandani dia nang kota bumi kepala sekolah sudah berjalan 2 tahun. Pindo sak sing wedok loro itu ya selama 2 tahun sih nggak di sini. Sana udah rapi-rapi. Saya ini bibikku sih. Dengan bibikku. Waktu saya bayi cilik yang dijual. Allah. Astagfirullah. Kebakaran Gusti Allah kuwi pancen aku. Ya sak seneng awake dhewe. Bisa tembus kabeh. Yo biyen belajar mijeti malah mijeti tebon kok. Ora mijeti apa mijeti tebon ros tutup ros. Tebon sik membakar kan atos. Ikut dipijeti terus sampai 3 bulan. Pundak lah pecah.
tapi jero atine remek kuwi. Dadi Mencrokat ijo, wih, wis penting iki. Ngopo barang haram tingkoni aku ya. Semua gunting iki, aku ora seneng karo semua gunting aku. Gunting ning omah petel-petel aku. Bar kuwi sore karo kaya apa jenenge? Pasir kaya dincep necet. Ngono iki 100 drum. Tapi kan gantian. Satu drum ya. 100 kae lho tugelan drum kae pasir jejer-jejer. Dadi kan koncone akeh lho, mulai saka siji jrek-jrek ngono ping telu ngono tapi 100 wadah mau. Terus ngantek rampung jrek mlaku terus ngono. Iki ngene. Wah, ngantek simpel kabeh. Ngono iki nek ganti laptop. Atasi pegalinu lur. Iya. Pilek, batuk, capek seluruh badan lur. Titite ra manggu. Lur. Doakan selalu lur, semoga Sembuh semua. yang diurut ini cepat sembuh lur. Ya Allah, amin. Allah. Aduh. Allah Akbar. Aduh. Semoga Bapak seger, diberi kesehatan dan diberi kesembuhan,
habis setelah di terapi pijat ini lur, doakan selalu lur. Amin Lur. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen lur. Amin Lur. Jenenge channel Joko Sujud Channel. Sekian, terima kasih.